A Segunda de Reis, capítulo 5. 2 Rois, chapitre 5. Estamos em modo férias, Nous sommes en mode vacances, mas a nossa intensidade com Deus não pode quebrar. mais notre intensité avec Dieu ne peut pas s'arrêter. Quando quebramos, o inimigo nos atrapalha. Lorsque nous freinons, nous stoppons un peu, l'ennemi Amen. nous cause du tort. Eu hoje vou falar de uma história que os irmãos conhecem bem. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire que vous connaissez très bien. Eu conheço bem. Moi, je la connais bien. Não é a primeira vez que eu falo dessa Ça n'est história. pas la première fois que j'en parle. Penso que já falei dessa história nesta sala. Je pense que j'en ai déjà parlé ici même, dans cette salle. Mesmo que não seja com base na pregação, Mais même si ça n'est pas basé sur cette même já prédication, citei isso várias je vezes. l'ai déjà cité à plusieurs reprises. É a história de Naamã C'est l'histoire de Naaman e de uma menina muito et particular. d'une jeune fille très spéciale. E o tema da minha mensagem Et le hoje, thème de mon message d'aujourd'hui, se ela aparecer lá, eu me lembro do tema. si vous l'affichez, je m'en Alice vai me souviendrai. ajudar e vai pôr em tema. Bom, ok, obrigada, Alice. Merci Alice. Eu estou precisando de férias. Vous savez, irmãos. j'ai besoin de vacances. Hein. Eu há 4 anos que eu não tiro um mês Ça de fait férias, ou 4 3 ans que je ne semanas de prends pas férias. 3 semaines ou même un É mois de uma vacances. semaninha, uma Je prends semaninha. une semaine de temps en temps. Em outubro vou tirar um ano de férias. En octobre, je vais prendre une année de vacances. Volto no outubro de Je reviendrai en 2027. octobre Não, 26, 2026. 2026. Ok. Amém. Amen. Segunda Reis, capítulo 4. 2 Rois, chapitre 5. Então o tema é uma questão de atitude. Donc le thème, c'est une question d'attitude. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir a Nathalie para ler em francês, se escuso de... A maioria de nós, Nathalie va lire en français. quem não percebe francês? Qui ne comprend pas le français? Toda a gente percebe o francês. Tout le monde comprend le Então, français. Amém. Sim, 1 a 14. Alors, la parole de Dieu Vamos dit ficar de ainsi. pé, irmãos, Nous em allons nous sinal mettre de reverência à debout palavra de en Deus. signe de révérence en Como la vamos parole fazer a de leitura Dieu. direto, vamos Comme ficar nous de allons pé. faire la lecture, toute la partie directement, nous mettons debout. Amém. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui était à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître: « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit: « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit alors, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant: « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait en fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent: « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Amen. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, Amen. et il fut pur. Aleluia. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti. nesta Seigneur, manhã. nous avons besoin de toi ce matin. Precisamos que o Teu Espírito Nous Santo avons besoin que ton Esprit Saint tome o Teu servo nas Tuas mãos, prenne ton Deus. serviteur dans tes mains. Precisamos, ó Deus, que os Nous nossos avons besoin corações que nos cœurs estejam
preparados Sois prêt para ouvirmos aquilo que à tens para nós. entendre ce que tu as pour nous. Tira de nós, Deus, Enlève todo espírito contrário à tua tout palavra. esprit contraire à ta E parole. nós declaramos Et nesta nous manhã déclarons ce matin que a nossa atenção é para ti. que notre attention E est para a tua toute pour palavra. toi, toute tournée vers toi et ta parole. Amen. Amen. Amém. Glória a Deus. Os Amen. irmãos podem Gloire ficar à Dieu. sentados. Vous pouvez reprendre place. Obrigado, Nathalie. Amém. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Amém. Nós temos aqui uma história que, como eu disse, todos nós já conhecemos Nous avons bem. ici une histoire, comme je l'ai dit, que nous connaissons tous très bien. É uma história que nos faz pensar muito. C'est une histoire qui nous fait beaucoup réfléchir. É uma história que tem muitos bons C'est princípios une aqui. histoire qui a beaucoup de bons principes ici. Mas dos princípios que eu encontro neste capítulo, Mais un des principes que je trouve dans ce chapitre, nesses 14 versículos que nós dans lemos, ces 14 versets que nous avons lus, tem a ver com atitude. ont un rapport avec l'attitude. Atitude. L'attitude. Atitude L'attitude. é uma coisa muito C'est importante na quelque nossa chose de vida. très important dans notre vie. Se há uma coisa que abre portas é S'il y a atitude. quelque chose qui ouvre des portes, c'est bien l'attitude. Atitude abre portas que às vezes nós nem imaginamos, mas abre. L'attitude ouvre des portes que parfois on n'imagine même pas et pourtant elle les ouvre. Atitude fecha portas. L'attitude ferme également des Os portes. irmãos estão Vous comigo? me suivez? Amém? Quando nós temos uma boa Lorsque atitude, nous avons une bonne attitude, Deus sempre nos abençoa. Dieu nous bénit toujours. Amém? A igreja, irmãos, L'église, não é uma questão de amizade. c'est pas une dans l'église, c'est pas une question d'amitié. A igreja não é uma Dans questão l'église, de A, c'est B pas ou C. une question de A, B ou C. A igreja vai crescendo L'église grandit e cada vez mais se torna uma et questão de elle Deus. devient chaque fois plus un sujet par rapport à Dieu. Uma questão de atitude. C'est une question d'attitude. Eu não fazia ideia daquilo que a Sandra ia dizer. Moi, je n'avais aucune Elle a idée fait boire, hein? de ce que Sandra allait dire. Ah, os nervos. Eu não fazia a mínima Je n'avais ideia. aucune idée, Mas uma coisa eu sei. mais je sais une chose. É que quando eu faço uma coisa, C'est que lorsque je fais quelque chose, eu às vezes tenho problemas é comigo mesmo. parfois j'ai des problèmes, mais c'est avec moi-même. Se é a minha carne ou se é Deus a Et je me falar. demande si c'est ma chair ou si c'est Dieu qui parle. Há momentos em que aquilo que Deus me diz Il y é a des claro. moments où ce que Dieu me dit est quelque chose de très clair. E quando Deus me diz claramente, Et eu lorsque faço. Dieu me dit clairement les choses, je le fais. Eu peço desculpa à irmã Yannick, vou citá-la. Je demande pardon à la sœur Yannick, car je vais la citer. A irmã Yannick, quando chegou até nós, La sœur Yannick, lorsqu'elle est arrivée parmi chegou o nous, irmão Didier, il y a chegou a eu Miriam. également le frère Didier, la sœur Myriane. E eu não conhecia a irmã Yannick de lado Et nenhum. moi, je ne connaissais la sœur Yannick de nulle part. E ela vinha aos cultos sexta-feira. Et elle venait le vendredi au culte. E uma sexta-feira, Et un vendredi, Deus me disse: Dieu m'a dit, hoje não vais dar uma oportunidade àquela irmã para falar, para pregar. aujourd'hui, tu vas donner l'opportunité à cette sœur pour qu'elle partage quelque chose, pour qu'elle parle. Eu não tenho o hábito de fazer Et isso. moi, j'ai pas l'habitude de Eu faire gosto ça. de conhecer as pessoas. J'aime bien connaître d'abord les Mas naquele personnes. dia Deus foi Mais claro ce jour-là, comigo. Dieu a été clair avec moi. E eu não tive outra escolha. Et moi, j'ai pas eu d'autre choix. A irmã Yannick ficou surpreendida La comigo. sœur Yannick a été surprise, Mas não teve outra mais elle n'a pas eu d'autre choix. escolha Elle n'a pas eu d'autre se não choix. aceitar. Sinon, d'accepter. E os irmãos que estiveram naquela sexta-feira Et les aqui frères et sœurs qui étaient présents ce sabem vendredi que aquilo que a irmã falou savent ce que notre sœur a dit foi uma mensagem a été un profética. message prophétique. Ela falou de coisas que eu sei, Elle a parlé de choses que moi je sais, mas que ela não mais sabe. qu'elle ne savait pas. E aquilo que ela falou na minha Et ce boca qu'elle a dit dans ma bouche, não teria o mesmo efeito si ça avait été moi qui l'avais dit, ça n'aurait pas le do même que dito effet pela serva de Deus. que lorsque ça a été dit par la servante Sem de Dieu, saber. alors qu'elle ne savait rien. Os irmãos que estavam nesse culto digam lá amém. Ceux qui étaient dans ce culte dit Amen. Então há dias em que Deus fala Alors, comigo il y a claramente. des jours où Diz, Dieu me parle clairement et il me dit, e neste fim de semana eu sabia que a Ruth e a Joana iam estar fora. et ce week-end, je savais que Ruth et Joanna ne seraient pas là. Elas estão no retiro intenso. Elles sont dans une não, retraite o retiro acabou ontem. ou antes de Intense. ontem. D'ailleurs, cette retraite a terminé vendredi soir. Elas vão chegar aqui cheias de fogo. Elles vont revenir parmi nous remplies de feu, dans le feu, en feu. Foi o culto de manhã à noite. Ça a été des cultes du matin Eu fui jusqu'au soir. seguindo. Moi, je les ai un peu suivis. Cura divina. Il y a eu des Cheio guérisons, do Espírito il y a eu Santo. de remplissement du Eu Saint-Esprit. queria lá estar também. Moi, j'aurais aimé être là-bas Amém. également. Então eu sabia que nessas 2 Alors, semanas je ela não savais estava. que pendant ces 15 jours, elle ne serait pas là. E Deus falou comigo. Et Dieu m'a parlé. E eu disse, bom, falei com a Daniela, J'ai parlé d'abord à Daniel, também não teve escolha, teve qui que n'a pas non aceitar. plus le choix, elle a dû accepter. Falei com a Sandra, J'ai parlé avec Sandra, e também não teve dúvida, qui n'a não pas teve eu escolha, de choix non plus. teve que aceitar. Elle a dû accepter. Eu não os obriguei, Je ne les ai pas obligés. eu só fiz aquilo que Deus J'ai colocou no meu juste fait coração. ce que Dieu a mis dans mon cœur.
E foi uma bênção hoje ou não foi uma bênção? Et ça a été une bénédiction aujourd'hui, A n'est-ce semana pas? passada foi uma La grande semaine bênção. dernière, ça a été une grande bénédiction Amen. également. Glória. Glória a Dieu. Deus é o Deus que olha Dieu est le Dieu qui para voit, o seu trabalho. qui voit son œuvre. Deus é o Deus que escolhe. Il est celui qui choisit. Deus é aquele que faz Il est celui qui fait segundo a atitude do nosso selon coração. l'attitude de notre cœur. Eu às vezes não compreendo aquilo que Deus faz. Parfois, je ne comprends pas ce que Dieu fait. Essa história é uma história Cette histoire est une histoire que eu não compreendo. que je ne comprends Eu pas. tenho dificuldade J'ai ainda du hoje mal aujourd'hui encore de compreender essa à história. comprendre cette histoire. Jesus referiu-se a essa história Jésus d'ailleurs a fait référence à cette histoire dizendo en que disant na Síria qu'en Syrie, apenas Naamã foi curado il n'y a da que lepra. Naaman qui a été guéri de la lèpre. Mas ninguém foi. Personne d'autre n'a Apenas été Naaman foi. guéri à part Naaman. Eu não consigo Moi, je entender. ne comprends pas. Mas eu Mais sei je sais que Deus ele está Que Dieu em todo o processo da et nossa dans vida. tout le processus de notre vie. E nós precisamos de aprender a Et nous amar o devons processo da nossa apprendre vida. à aimer le processus A dans termos notre uma vie. boa atitude no À avoir processo une da bonne nossa vida. attitude dans le Porque é processus a dans tua notre vie. atitude Parce que c'est ton que vai attitude definir a mão qui va de Deus sobre a tua définir vida. la main de Dieu sur ta vie. Ninguém diz amém. Personne ne dit Amen. Mas é verdade, Et irmãos. pourtant c'est vrai. Aleluia. Alléluia. Deus nunca te mostra o caminho. Dieu ne te montre jamais le chemin. Deus nunca te mostra o processo. Dieu ne te montre jamais le processus. E é preciso que aproveites o Et il processo. faut que tu profites du Aproveite processus. a caminhada Que tu profites de ta com marche uma boa atitude. avec une bonne Eu não attitude. sei hoje. Je ne sais pas Eu não aujourd'hui. compreendo Je hoje. ne comprends pas Mas Deus aujourd'hui. tem Mais propósito Dieu, lui, il para a a un minha vida. objectif pour ma vie. Quantos podem dizer amém? Combien peuvent dire Em Amen? cada etapa da Et tua dans vida, chaque étape de ta vie, tem uma boa atitude. aie une bonne attitude. Porque se tu não tiveres uma Parce boa que si atitude, tu n'as pas une bonne attitude, Deus não vai pôr as mãos Dieu em ne ti. va pas poser sa main sur toi. Amém? Amém? Os irmãos, fazer parênteses aqui com José. Ouvrons une parenthèse ici avec Joseph. Deus tinha propósito tremendo com a vida de Dieu avait José. un plan extraordinaire pour la vie de Joseph. Amém? Amen. Deus deu sonho maravilhoso Dieu lui a a José. donné un rêve merveilleux. Mas que sonho! Mais quel rêve! Deus tinha propósito através da sua Dieu vida. avait un but à travers sa vie. Ele não sabia muito bem qual era o propósito. Lui, il ne savait pas très bien quel était cet objectif. Mas havia processo Mais il y avait tout un processus até chegar ao propósito. jusqu'à ce qu'il arrive à cet Até objectif. chegar ao alvo. Jusqu'à ce qu'il arrive au but. Até chegar ao centro da Jusqu'à ce qu'il vontade de arrive au Deus. centre de la volonté Havia de Dieu. caminho Il y avait un chemin que era caminho qui était duro. un chemin dur, difficile feito. à parcourir. Ainda bem que Deus não mostra esse caminho. Heureusement que Dieu ne montre pas ce Quantos chemin. podem dizer Combien amen? peuvent dire Amen? Foi colocado numa cova. Il a été mis dans une fosse Teve uma boa atitude. et il a eu une bonne attitude. Amém? Amen. Foi vendido como Il a escravo. été vendu en tant qu'esclave Teve uma boa et atitude. il a eu une bonne attitude. Foi preso injustamente. Il a été fait prisonnier injustement Teve uma boa et atitude. il a eu une bonne attitude. Nunca ninguém ouviu Personne ne l'a jamais José resmungar. entendu Joseph râler. Nunca ninguém ouviu José Personne n'a jamais entendu amaldiçoar. Joseph maudire. Ninguém ouviu José reclamar Personne n'a coisas para a sua entendu vida. Joseph réclamer des choses pour sa Tudo vie. que nós vimos Tout ce que nous voyons, é José c'est Joseph a ter uma boa atitude. qui a une bonne attitude. A boa atitude La bonne attitude, é a compreensão c'est la compréhension de que Deus está a dirigir a minha que vida. Dieu est en train de diriger Seja ma qual for a vie, circunstância. quelles que soient les circonstances. Porque Deus tem plano Parce maior que do Dieu que a un nós. plan plus grand que nous. Eu muitas vezes falo dessa verdade. Souvent, je parle de cette Porque vérité. eu preciso ouvir essa Parce verdade. que j'ai besoin A Sandra d'entendre precisa de cette ouvir essa vérité. verdade. Sandra a besoin de E l'entendre, de temos, l'écouter. cada de nós Et precisa. chacun de nous en a besoin. Temos que aproveitar o Nous devons processo. profiter du processus ter uma boa atitude no et avoir processo. une bonne attitude pendant Deus le quer homens e processus. mulheres Car Dieu veut des hommes que et des tenham femmes uma boa atitude qui no aient une bonne processo. attitude Aleluia. pendant le processus. Amen. Amen. Quando alguma coisa vem à minha vida, Quand quelque chose vient à ma vie, quando as coisas não são do meu quand les agrado, choses ne me plaisent pas, às vezes a minha atitude muda. parfois mon attitude change. Eu digo, Deus, eu estava tão bem, hein? Et je dis, Dieu, mais j'étais tellement bien, j'étais si Eu bien. estava garantido. J'avais une garantie. Por que eu estou aqui com essas Pourquoi est-ce que picadas je nos trouve meus maintenant rins? avec ces picotements dans mes reins? Às vezes custa dormir. Parfois, j'ai du mal à dormir. Tenho que me levantar e Je dois reivindicar me a palavra lever et de Deus. revendiquer la parole de E Dieu. voltar a ter uma boa Et atitude. revenir à une bonne attitude. A dizer, Deus, não tire isto Et do meu dire, coração. non, Dieu, enlève ça de mon cœur. Ajuda-me a ficar firme. Aide-moi à demeurer ferme. E aí Deus começa a Et abençoar-me. là, Dieu commence à me bénir. Mas se eu não mudar a minha Et si je atitude, ne change pas mon attitude, Deus vai me deixar. Dieu va me laisser. Deus vai me deixar. Dieu va me laisser. Deus quer chamar Parce homens que e Dieu veut mulheres appeler des hommes et des femmes
que o reconhecem Qui le em reconnaissent todos os seus dans caminhos. tout leur chemin. Amém. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Deus quer homens e Dieu mulheres veut des hommes et des femmes que o qui reconhecem le em reconnaissent dans todos os tout caminhos. leur chemin. Eu disse todos os J'ai caminhos. dit tous les chemins. Todos os caminhos. Tous. Os caminhos de José Les chemins de Joseph foram bons ont été des bons e chemins. foram maus. Mais il y a eu des mauvais E foram chemins. péssimos. Il y a eu également de très mauvais Mas ele chemins. reconheceu Deus em Mais il todos a os seus reconnu caminhos. Dieu dans tous ces chemins. Amém. A Bíblia diz: entrega a tua La vida, Bible o teu dit, caminho a donne Deus. ta vie, ton chemin au Seigneur. Confia nele. Fais-lui confiance. E ele tudo Le fará. reste, il le fera. Amen. Amen. Quantos podem dizer amém, Combien peuvent irmãos? dire Amen? Entrega o teu caminho a Deus. Remets ton chemin à l'éternel. Confia nele. Fais-lui confiance. E ele tudo, Et il fera vai fazer. tout le reste. Amém. Amen. Confiar em Deus Faire confiance au é Seigneur, ter uma boa atitude. c'est avoir une bonne E Deus attitude. vai abrir a Et porta. Dieu Amém. va ouvrir la porte. E esta Amen. história Et cette histoire, tem tudo a ver com isso. elle a tout à voir avec cela. Ela nos descreve um homem chamado Naamã, Elle nous décrit un homme appelé Naaman, comandante do un exército, commandant de l'armée, homem que se vestia com trajes reais, un homme qui s'habillait avec des vêtements royaux, com trajes de autoridade. avec des vêtements d'autorité, Mas o seu traje escondia mais ces vêtements cachaient mal que estava nele. le mal qui était en lui. O seu casaco de general, Son vêtement de général, o seu casaco de comandante son do vêtement exército de commandant de l'armée escondia cachait a podridão que estava nele. la pourriture qu'il y avait en lui. Amém? Porque ele tinha lepra, irmãos. Parce qu'il avait la lèpre. Ele era comandante, Il était commandant, mas ele tinha lepra. mais il avait la Oh, lèpre. irmãos, isso quer dizer Ça veut dire que o pecado, que le péché, porque a lepra na Bíblia parce que la simboliza o pecado. lèpre dans la Bible, ça représente le péché. O pecado Le atinge péché atteint todos os povos, tous les peuples, todas as touche pessoas. tous les peuples, toutes les Não personnes. importa o teu estado social, Peu importe ton état, ton niveau o social, pecado le atinge. péché touche. E toda a gente precisa Et tout de le ser monde a liberto do besoin pecado. d'être libéré, purifié du O péché. teu casaco não vai esconder Ton para sempre manteau o ne va pas pecado. cacher pour toujours ton péché. A tua religião não vai Ta esconder para religion sempre o pecado. ne va pas cacher pour toujours ton péché. O mal que está em ti, Le mal qui est en toi, o teu casaco não vai ton conseguir vêtement n'arrivera pas esconder para à le sempre. cacher pour toujours. Homem com uma aparência de Un homme potência, avec une apparence de puissance, mas no entanto mais cependant com uma doença terrível avec na une sua vida. maladie terrible dans sa vie, Com uma doença que deteriorizava o seu próprio corpo. avec une maladie qui détériorait son propre corps. Homem vitorioso, Un homme victorieux, homem rico, un homme riche, homem bem un sucedido, homme qui avait du succès, homem conceituado diante do rei. un homme qui était important, qui était bien vu par le roi. Porém, leproso. Cependant, il était lépreux. Porém, leproso. Cependant, il était lépreux. Quando tu não tens Deus na tua vida, Lorsque tu n'as pas Dieu dans ta vie, há sempre porém. il y a toujours un cependant. Há sempre Il porém. y a toujours un cependant. Tens tudo, mas Tu as tout, mais. tens tudo, mas Tu as tout, mais. quando tu estás com Deus Mais lorsque tu es e avec tu Dieu vives a et palavra que de tu Deus, vis la parole de Dieu, Alléluia. Alléluia, amém. Amen. Não há porém na tua il vida, n'y a pas de mais ou de cependant. porque a Bíblia diz que o Parce justo que la vive Bible pela dit que fé. le juste vit par la foi. E se eu vivo Et pela si je fé, vis par la foi, tudo vai bem na minha tout vida. va bien dans ma vie. Aleluia. Se eu vivo pela Si je fé, vis par la foi, todas as minhas necessidades já foram tous mes besoins ont providenciadas, déjà été pourvus, já foram supridas ont no nome de déjà Jesus. été pourvus dans le nom Se de eu Jésus. vivo pela fé, Si je vis par la foi, tudo está bem na minha tout vida. va bien dans ma O vie. Senhor é o meu Le pastor. Seigneur est mon berger, l'Éternel est mon berger. E que, irmãos? Et quoi ensuite? Je E ne, nada et me je ne faltará. manquerai de rien. Nada me Je faltará. ne manquerai de rien. Nada me Je faltará. ne manquerai de Mas rien. quando há falta de Jesus na tua Mais vida, lorsque Jésus n'est pas dans ta vie, se abre porém dentro de ti. là s'ouvre un cependant dans ta vie. Tu tens, Tu as porém, un cependant. o religioso também é assim. Le religieux est comme ça également. Aliás, na sexta-feira eu estava dizendo aos irmãos D'ailleurs, je disais vendredi que a pessoa mais infeliz da face da terra é o religioso. que la personne la plus malheureuse sur la face de la terre, c'est le religieux. É verdade, irmãos. C'est vrai. Porque quem está no mundo Parce que quelqu'un qui est dans le monde, vai para discotecas, il va dans des discothèques, vai para aqui, vai para ali, Il vai para vai- um jogo de futebol il va ici, il va là-bas, il va à un match de foot. e vive a vida dele. Et il vit sa vie. Quando morrer, Quand il mourra, é outra história. ça c'est une autre histoire. Mas aproveita.
Mais il en profite pour le moment. Agora, o religioso Maintenant, un religieux, não é feliz dentro da igreja il n'est pas heureux dans l'église e não é feliz fora da et il igreja. n'est pas heureux à l'extérieur de Porque quando l'église. ele faz alguma Parce coisa, que lorsqu'il fait quelque chose, a consciência lhe sa pesa. conscience lui pèse. E dentro da igreja, Et dans l'église, porque a consciência lhe parce que pesa, sa conscience lui pèse, ele está sempre com os dedos apontados il a para os toujours les outros. doigts pointés vers les autres. Está sempre a falar. Il est toujours en train de Está parler. sempre, aquele está no Il pecado. est toujours en isto, train de dire, aquilo, oh, celui-là, il est dans le sempre, péché. sempre a Il est resmungar. toujours en train de O râler. religioso Le resmunga sempre. religieux râle tout le temps. Ele não é feliz nem dentro da Il igreja, n'est pas heureux. Il est heureux ni dans l'église, nem no mundo. ni dans le monde. É por isso que a Bíblia diz C'est pour ça que la Bible que dit nós não devemos ser... que nous ne devons pas mornos. être tièdes. Amém? Ou devemos ser frios, On doit être soit froid, distante de Deus, loin de Dieu, sem querer saber de Deus, sans rien vouloir savoir de ou Dieu. então Ou quentes, bien alors être cheios do chaud, Espírito Santo, remplis de l'Esprit cheios Saint, do amor, remplis de l'amour, cheios da graça uns para com remplis os de la outros. grâce Amém? les uns envers les Aleluia. autres. Morno é que não. Mais pas tiède. Vou ou não vou, faço J'y ou não vais faço. pas, je le fais, je le fais pas. Amém? Então este homem, Alors cet homme, a Bíblia diz la Bible dit que havia esse porém na vida dele. qu'il y avait ce cependant dans sa vie. Ele era herói da guerra, Il était un héros de la guerre, porém leproso. cependant lépreux. Verso 2 diz que Le verset 2 nous dit, saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram cativa uma menina. il est dit que les Syriens sont sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille. Irmão, eu gosto desta menina. Et j'aime beaucoup cette petite fille. E é estranho que nem vem o nome dela aqui, irmão. Et c'est étrange, hein, on ne connaît même pas son prénom. Os irmãos estão comigo? Vous me suivez? Toda a gente a conhece por menina de Tout le Naamã. monde la connaît comme la petite fille de Naaman. É que a Bíblia nem diz C'est o que nome la desta Bible menina. ne donne même pas son prénom. Mas o exemplo dessa Mais menina l'exemple de cette jeune fille, não diz a idade dela, on ne connaît pas son âge non plus. mas diz aqui coisas tremendas Mais que il nós est dit podemos des ver choses aqui. extraordinaires que nous pouvons voir ici. Ela foi levada cativa. Elle a été emmenée captive. Amém? Mas alguém ser levado cativo é uma coisa... Vous savez, quand quelqu'un est emmené captif, É duro, hein? c'est difficile, hein? Principalmente uma criança. Surtout pour un enfant. Alguém que é arrancado da sua Quelqu'un qui família. est arraché à sa Vocês famille. estão comigo? Vous me suivez? Brutalmente. Brutalement. Por homens brutos. Par des hommes bruts, Por homens par insensíveis. des hommes insensibles, Por homens armados. par des hommes armés, Com espadas. avec des épées. Homens que não pegam de uma forma doce nas pessoas. Des hommes qui ne saisissent pas les gens de manière douce. Homens habituados à Des hommes violência. habitués à la violence. Homens habituados a subjugar os outros povos. Habitués à soumettre les autres peuples. Os homens que quando subjugam os Des hommes outros qui, lorsqu'ils soumettent les é uma autres, questão de honra c'est até une para eles. question d'honneur pour eux. Conquistar os outros Ils ont povos. conquis d'autres peuples. Escravizar os outros Ils ont povos. fait esclaves d'autres peuples. E eles trouxeram aquela Et menina ces hommes ont cativa. ramené cette jeune fille captive. Os irmãos estão comigo? Vous me suivez? O que é que estamos a falar? Da boa De quoi atitude. parlons-nous? D'une Estamos a bonne falar da boa attitude. atitude. Nous parlons de la bonne Estamos a falar da boa attitude. atitude. Nous parlons de la bonne Então attitude. agarram nesta criança. Alors ils prennent cet enfant. Irmãos, pensem nisso. Réfléchissez à ça. Se essa criança Si cet enfant se chamar Euclides, s'appelle Euclide, se essa criança si cet enfant se chamar Melanie Coutinho, s'appelle Mélanie Cotigno, e se essa criança et si cet se enfant chamar Melanie Machado, s'appelle Mélanie Machado, se essa criança se chamar Céu, et si cet enfant s'appelle Seo, os irmãos estão a ver a história? est-ce que vous voyez l'histoire? A Melanie está em casa Mélanie est chez elle, com o Paulo, a Linda e o avec Mathieu. Polo, Linda, Mathieu. Se calhar, eu não sei, a Bíblia não diz. Et peut-être, je ne sais pas, la Bible ne le dit pas, Se calhar mataram-lhe os pais. peut-être qu'on lui a tué ses parents. Mesmo que não tivessem morto os pais, Et même si on n'avait pas tué ses parents, separaram-na dos pais. on l'a séparé de ses parents. Arrancaram dos On l'a pais arraché à ses parents. e levaram-na para um país Et on estranho. l'a emmené dans un pays étranger. Alguém está comigo? Quelqu'un me suit? Alguém está a ver o drama Est-ce desta que menina? quelqu'un voit le drame de cette jeune fille? Alguém está a ver o drama desta Est-ce que menina? quelqu'un voit ce drame? Muitas vezes, irmãos, Souvent, nós vivemos a nossa vida nous vivons notre vie com base das nossas circunstâncias basée sur nos e não circonstances com base na et nossa non fé. pas basée sur notre foi. E esta menina nos Cette ensina jeune fille nous a apprend vivermos a nossa à vida vivre notre com vie base na nossa basée fé sur notre foi e não com et base nas pas nossas basée sur nos circunstâncias. circonstances. Amém? Eu Amém. posso estar em Moi, baixo, je peux être en bas. eu posso ser levado Je cativo, peux être emmené captive. mas eu sei quem eu Mais je sou. sais qui Aleluia. je suis. Amém. Amen. Circunstância nenhuma. Aucune pode circonstance tirar ao chão. ne peut te jeter à terre. Ele pode tirar ao chão,
ele pode te atirar. pode até te tirar ao chão. Oui, ça peut te jeter à terre. Mas Deus te convida Mais nesta Dieu manhã t'invite ce a matin voltares para Ele, à te tourner a vers voltares lui, para a Sua à te palavra tourner vers sa e não parole deixares et à ne pas laisser que a tua vida que ta vie seja controlada pela soit tua contrôlée circunstância, par tes mas circonstances, sim pela tua mais fé. oui par ta foi. Posso ouvir amém? Je peux entendre amen? Então diga comigo nesta Alors manhã: dites avec moi ce matin, a minha fé, ma foi controla a minha vida contrôle ma vie e não a minha et circunstância. non pas mes circonstances. Amém. Amen. Aleluia. Aleluia. Ela foi levada cativa. Elle a donc été emmenée captive. Irmãos, às vezes nós com tão pouco. Et vous savez, nous, des fois, avec si peu, avec 3 fois rien. Eu esta semana estava a ouvir a história de amigo. Cette semaine, j'écoutais l'histoire d'un ami. Ele era amigo de senhor. Il était l'ami d'un monsieur. E aquele senhor estava a passar por dificuldades muito grandes na Et ce vida. monsieur traversait de grandes difficultés dans sa Aliás, vie. esse amigo, Et cet ami, ele foi parte do mal que aconteceu a esse amigo. il a été la cause d'une partie du mal qui est arrivé à ce monsieur. E ele depois mandou uma mensagem a esse amigo Ensuite, il a envoyé un message à ce monsieur por uma ocasião de festa. à l'occasion d'une fête. E esse amigo ou não viu a mensagem ou não quis responder. Et E le não respondeu. monsieur, soit il n'a pas vu le message, soit il a vu, mais Non, il n'a pas abriu o voulu message. répondre, ou il n'a pas ouvert son message. Ele estava cansado, Il était fatigué, ele estava cheio de problemas, il avait beaucoup de problèmes. ele estava a passar o Natal sozinho. Il passait Noël tout seul. Então, na cabeça daquele amigo que mandou a Et mensagem, dans la tête de cet ami qui a envoyé le message, não lhe cabe pensar em mais nada. lui, il ne pense à rien d'autre. Ele ficou magoado, Il est resté blessé, profundamente magoado, profondément blessé, porque não lhe respondeu a parce mensagem. que l'autre monsieur n'a pas répondu à son message. Ficamos tão sensíveis no trajeto On devient si sensible lors de notre que uma parcours coisa de nada qu'une petite chose de rien du tout nos deita por terra. nous jette à terre. Os irmãos estão comigo? Vous me suivez? Esta menina está diante de algo Cette jeune terrível. fille est devant quelque chose de terrible. Nunca, irmãos, Jamais. nenhum de nós passou por Aucun isso. de nous n'a traversé une Eu, situation semblable. quando queixo da vida, Quand je me plains de la vie, eu olho para esta menina moi je regarde cette jeune e fille eu vejo que eu não tenho desculpas et je nenhumas vois en para me fait que queixar. je n'ai aucune excuse pour me plaindre. Tenho desculpas nenhumas para me Je n'ai pas queixar. d'excuse pour me plaindre. Eu não tenho desculpas nenhumas Je n'ai pas para ter d'excuse uma má atitude. pour avoir une mauvaise attitude. Eu não tenho desculpas Je n'ai nenhumas. pas d'excuse, je n'ai aucune excuse. Tu podes arranjar desculpas se tu Tu quiseres, peux trouver les excuses mas que tu elas veux. não são Mais aceitáveis elles ne diante da sont pas palavra de Deus. acceptables devant la parole de Dieu. Elas não são aceitáveis Elles ne diante sont de pas Deus. acceptables devant Dieu. Tu vais chegar na presença de Tu Deus, vas arriver devant la présence de vais Dieu. expor as tuas Tu questões vas exposer tes sujets e vais ouvir: et tu vas entendre. aparta-te de mim, Éloigne-toi de moi, maldito, maudit, porque eu não te parce conheço. que je ne te connais Porque eu pas. não te Parce conheço. que je ne te connais pas. Os irmãos estão comigo? Est-ce que vous me suivez? Por quê? Porque deixamos-nos Pourquoi? controlar Parce que nous nous sommes laissés contrôler pela nossa par circunstância nos circonstances e não pela nossa et fé. non par notre foi. Aleluia. Alléluia. Amém. Esta menina tinha uma entrega total a Cette Deus. jeune fille s'était donnée complètement au Seigneur. A sua vida estava completamente em Deus. Sa vie était complètement focalisée sur No Dieu. capítulo, no verso 2 diz que ela ficou em serviço da mulher de Naamã. Le chapitre 2 nous dit qu'elle était au service de la femme de Naaman. Amém? E logo as meninas que gostam muito de trabalhar Surtout les jeunes filles qui aiment beaucoup travailler. são como os rapazes também, gostamos de C'est dormir comme les até o garçons, hein, meio-dia. nous aimons dormir jusqu'à midi aussi. Mas há uma idade Mais il y a un âge que os meninos só gostam de dormir. où les garçons n'aiment que dormir. Alguém já passou esta idade? Quelqu'un a déjà traversé cette phase-là? Meio-dia é cedo. À midi, il est encore tôt. Acordamos ao meio-dia, On se réveille à ainda está midi cedo. et c'est Vou encore dormir tôt. mais um bocadinho. Je vais dormir encore un peu. Os adolescentes têm esse Les tempo. ados, on se passe cette Já phase. saíste da adolescência. Toi, já ça y és est, um t'as velho, quitté não l'adolescence. vais T'es un ver. vieux maintenant. Esta menina, irmãos, Cette jeune fille, ela começou a trabalhar. elle a commencé à travailler. Ela não era paga. Elle n'était pas payée. Ela pertencia a alguém. Elle appartenait à quelqu'un. Ela pertencia a Elle alguém. appartenait à quelqu'un. Ela tinha um dono. Elle avait un maître. Ela tinha um dono Elle avait un maître. do seu corpo. Le maître de son corps. Mas ela não tinha um dono Mais elle n'avait pas
do seu espírito. un maître sur son O esprit. dono do seu Elle n'avait espírito pas un propriétaire de son era esprit. Deus. Car le propriétaire, le Non era maître de son circunstância. esprit, c'était Dieu et non pas les circonstances. Quando a circunstância Parce que lorsque les se circonstances torna dono do teu espírito, deviennent maîtres de ton esprit, tu ficas sempre a andar às voltas. du coup tu tournes toujours en rond. Tu ficas a magoar a ti Tu te próprio. blesses toi-même. Porque tudo vai girar à tua Parce volta. que tout va tourner autour de Tudo vai te toi. magoar a ti. Tout va te blesser, Tudo toi. se centrará em ti. Tout va se centrer sur Essa toi. menina, Cette jeune ela fille recusou-se a a refusé ter o mestre do seu d'avoir espírito. un Aleluia. maître dans son esprit. Deus é o mestre do Dieu meu est le espírito. maître Amém. de mon esprit. Se, irmão, se nós ouvirmos esta Si mensagem nous nesta manhã, entendons ce message ce matin, se esta mensagem tocar a si cada ce de nós message nesta nous manhã, touche chacun de nous ce matin, vamos nos tornar nous fortes allons devenir emocionalmente. forts Aleluia. émotionnellement. Deus nos quer Dieu fortalecer veut nous emocionalmente. fortifier émotionnellement. Deus me quer Dieu fortalecer veut me emocionalmente. fortifier émotionnellement. Porque eu ainda vou abaixo, irmão. Parce que parfois, je m'effondre encore. Os 21 dias de jejum e oração Les 21 jours de jeûne et prière foram tremendos, irmão. ont été extraordinaires. Mas eu parecia Elias, Mais moi, je ressemblais à Élie, que subiu ao monte, qui a monté la montagne, matou 400 qui a profetas. tué 400 prophètes. E quando Et desceu, quand il est redescendu, alguém disse: Vou te matar. quelqu'un lui a dit, je vais te tuer. E entrou em Et depressão. du coup, il a déprimé. Eu parecia. Moi, Porque moi, vieram je ataques ressemblais à de lui todos os lados. parce que j'ai subi des attaques de partout. Você diz: Não, peraí, Euclide. Et j'ai commencé à dire, oh non, 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 attends Euclide. Eu sei que eu sou homem. Je sais que je suis un homme. Eu sei que sem Deus eu não sou nada. Je sais que sans Dieu, je ne suis rien. Mas eu sei quem é o meu Mais psicólogo. je sais qui est mon psychologue. Eu sei quem é o Senhor da Je minha sais qui vida. est le Seigneur de ma Amém. vie. Amen. Eu sei quem controla Je a minha sais vida. qui contrôle ma Então vie. essas circunstâncias Alors ces não circonstances vão controlar a minha ne vida. vont pas contrôler ma Porque vie. Cristo me libertou. Parce que Christ m'a E libéré. Cristo tem que Et libertar Christ doit na tua libérer, mente, doit te no libérer teu dans ton coração, esprit, dans ton em cœur, nome de au Jesus. nom de Jésus. E é a palavra de Deus. Et c'est la parole de Quando Dieu, te agarras à palavra de lorsque tu Deus, t'accroches à la parole de Dieu, que as circunstâncias não serão mais mestres où da les tua vida. circonstances ne seront plus les maîtres Amen. de ta vie. Ela começou a servir. Elle a commencé à servir. E a Bíblia diz, E a Bíblia no verso diz- 3, Au verset 3, disse ela à sua senhora: elle dit à sa maîtresse, Tomara oh, que o meu Senhor estivesse diante do profeta que si está mon em Seigneur Samaria. était auprès du prophète qui est à Samarie. Uau, irmãos. Waouh. Os irmãos estão comigo? Est-ce que vous êtes avec moi? Isto se chama Ça s'appelle boa atitude. une bonne attitude. Boa atitude. Une bonne attitude. Amém. Amen. Eu quando vejo crentes a dizer bem feito, Quand je vois des chrétiens qui disent, des croyants qui disent, c'est bien fait, eu digo, ui, je me dis oui, alguma coisa está mal. il y a quelque chose qui ne va pas. Alguma coisa está mal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amém. Amen. Eu ontem estava com um grupo de amigos Hier, j'étais avec un groupe d'amis e estávamos a conversar. et on discutait. E a determinada altura, Et à un moment donné, há sempre, não estou a falar de pessoas que estão cá, je longe ne parle daqui. pas de personnes qui sont là. Hein. Há pessoas às vezes que são difíceis na nossa vida, não Il y a são? des personnes, des fois, elles sont difficiles hein, dans nos vies. Os irmãos conhecem pessoas Vous assim? connaissez des personnes comme ça? Parece uma pedra no nosso On a sapato. l'impression qu'elles sont une pierre d'achoppement, une Há pierre sur pessoas que notre nós marche. colocamos até uma frase em cima. Parfois, il y a des personnes à qui on leur met même, on colle une phrase dessus. Este nunca mais vai Et mudar. dit, oh, celui-là, il ne changera jamais. Sou eu ou há alguém Est-ce aqui? qu'il n'y a qu'avec moi que ça se passe ou il y a Levante o seu quelqu'un braço, faz d'autre? favor. S'il vous plaît, levez votre bras. Somos alguns. On étiquette des gens parfois. Vou jejuar On e est orar por quelques-uns, je vais vocês. jeûner et prier pour vous. Não, irmãos, há pessoas Non, que vous nós savez, parfois, il y a des personnes perdemos a esperança para où aquelas on pessoas. perd l'espoir pour ces personnes. E alguém na mesa me disse a mim: Et quelqu'un à table m'a dit à moi, Pastor, Pasteur, Deus muda qualquer Dieu um. change n'importe qui. Deus muda qualquer um. Dieu change n'importe qui. No meu coração, Dans mon cœur, essa pessoa que fica a 3 quilómetros não, dans 3 mon cœur, milhas que cette personne reste à 3000 de de moi. mim. De moi. Longe de mim. Loin, loin de moi. Je veux que Porque cette personne reste loin. Ele está longe de mim. Pourquoi? Parce qu'il est loin de moi. Há uns anos que ele está longe de mim. Ça fait un certain nombre d'années que cette personne est loin de E pôr a moi. possibilidade que ele possa vir para o pé de mim. Et émettre la possibilité qu'il puisse se rapprocher É de melhor moi. ficar onde está. Je dis non, non, oh là, qu'il reste Que là-bas. não muda. Oh là là, parce qu'il ne change pas. E vem aquele sábio de barba Mais grande. maintenant, il y a ce sage qui vient avec la barbe longue. Pastor, Il dit, pasteur, Deus muda qualquer um. Dieu change n'importe E qui. de repente o sábio Et tout à coup, le sage citou o nome de outro personagem. a cité le nom d'un autre personnage Que ele quer ver longe. que lui, il veut voir loin de lui. Eu disse ao sábio: Et moi, j'ai dit au sage, Deus pode mudar qualquer Dieu um. peut changer n'importe qui.
Os irmãos estão comigo? Vous me suivez? Amém. Amen. Deus é o Deus do perdão. Dieu est le Dieu du pardon. Deus é o Deus da Dieu est reconciliação. le Dieu de la réconciliation. Deus é o Deus da Dieu última est le Dieu palavra. du dernier mot. Enquanto a pessoa respirar, Tant que la personne respire, pode mudar a Dieu peut vida changer daquela la pessoa. vie de cette personne. e eu não posso querer vê-la Et moi, je longe ne de peux mim, pas vouloir la voir Eu loin tenho de que moi. orar. Je dois prier para que eu seja veículo. pour que je sois un outil, un véhicule bênção para a sua de vida. bénédiction pour sa Então, vie. quando a minha vida é controlada Alors, por quand ma Deus, vie est contrôlée par Dieu, eu digo, tomara que je eu estivesse aqui na mesa do s'il Père. pouvait être là dans la maison du Père. Posso ouvir amém? Est-ce que je peux entendre Tomara amen? que ele estivesse ao pé Oh, de mim. s'il pouvait être là près de moi. Tomara que ele viesse. Oh, s'il pouvait venir. Tomara que ele pudesse pôr as mãos na cabeça e orar por ele. Que je puisse imposer mes mains sur sa tête et prier pour Porque lui. Deus é Parce que poderoso. Dieu est puissant. Deus é poderoso Dieu est puissant para mudar vidas, pour para changer des transformar vies, vidas. pour Em transformer nome de des Jesus vies au Cristo. nom de Jésus-Christ. Eu Amen. preciso de ter uma boa atitude. Je dois avoir une Amen. bonne attitude. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Irmão, esta igreja está repleta de gente que me ama. Cette église est remplie de personnes qui m'aiment. 100% de acordo. 100%. Mas há pessoas que às vezes são mais próximas de nós Mais parfois, il y a des personnes qui sont un peu plus proches de por nous. causa do trabalho. À cause du travail. E há uma irmã que é muito próxima de mim. Il y a une sœur qui est très proche de moi. Muito próxima. Très proche. E ela cuida muito de mim. Et elle s'occupe vraiment bien de moi. Elle prend vraiment soin Mas de moi. muito de mim. Mais Cuida muito. vraiment. Ela cuida tanto de mim Elle prend tellement bien soin de moi que às vezes quando fala comigo ao telefone, que parfois, lorsqu'elle me parle au téléphone, ela diz, pastor, esta semana ninguém o chateou. elle me demande, pasteur, est-ce que cette semaine, personne vous a embêté? Está sempre com um cuidado tremendo. Parce com a minha qu'elle a vida. toujours cette petite attention. Para mim é fácil Pour moi, c'est facile. de dizer, tomara que essa mulher estivesse Pour aqui. moi, ce serait facile de dire, oh, si cette sœur pouvait être là avec moi. Mas essa pregação Mais ce message, não ce tem a ver com prêche, aqueles que cuidam de n'a nós. pas de rapport avec ceux qui prennent soin de nous, Tem a ver com aqueles que nos mais levam avec ceux à escravidão. qui nous mènent jusqu'à l'esclavage. Tem a ver com aqueles C'est un rapport avec ceux que nos magoam qui nous profundamente. blessent profondément. Tem a ver com aqueles que nos C'est un arrancam do rapport nosso avec ceux qui bem-estar. nous arrachent à notre bien-être. Tem a ver com aqueles que falam mal de Avec nós. ceux qui parlent mal de nous, qui Esta disent du mal mensagem de tem a nous. ver Ce message com aqueles que nos magoam. est pour ceux qui nous blessent. Un Com rapport aqueles avec que ceux nos qui nous traem. blessent, qui nous trahissent. Essa mensagem tem a Ce ver com message a un isso. rapport avec cela. Mas não tem a ver com Mais apontar ça a n'a pessoa. pas de rapport avec pointer la O personne. alvo dessa mensagem L'objectif de ce é message, apontar para nós c'est de mesmos pointer sur que nous-mêmes. Deus me deu um Que coração Dieu me donne un que cœur tem uma boa qui a une atitude. bonne attitude. Amém. Amen. Coração que Un pode cœur qui e deve peut et perdoar. qui doit pardonner. Coração que ama. Un cœur qui aime. Coração que não diz bem Un feito. cœur qui ne dit pas c'est bien fait. Coração que quando Mais un acontece, cœur qui, lorsque les choses arrivent, estás a ver? dit, tu vois, Brincaste com o servo de tu Deus. as plaisanté avec le serviteur Agora de toma Dieu. que é para aprenderes. Tu t'es amusé avec le serviteur de Dieu. Maintenant, Non, tiens, isso não é c'est bien Deus. fait. C'est de Isso la não part é de de Deus. Dieu. Eh bien ça ne vient pas de Dieu. O responsável por Le arrancá-la daquele país. responsable qui a arraché cette jeune fille de son pays, O responsável por aquele que se le tirou dos responsable pais qui l'a arraché à ses parents, está doente. est malade aujourd'hui. O que é que essa mulher faz? Alors que fait cette jeune O que é que essa femme? menina faz? Qu'est-ce que cette jeune fille fait? Tomara que ele tivesse lá. Oh, si seulement il était près du prophète. Amém. Aleluia. Alléluia. Escrava Elle no était corpo e no esclave espaço, dans son corps et dans l'espace, mas livre no seu mais elle est espírito. libre dans son esprit. Quem não é capaz de perdoar Celui qui n'est pas capable de pardonner nunca será livre ne no seu sera espírito. jamais libre dans son esprit. Quem não é capaz La personne qui n'est pas capable de andar uma milha a mais de faire un pas de plus, un kilomètre de plus, nunca será livre ne no seu sera espírito. jamais libre dans son esprit. Porque quando nós somos livres no nosso Parce que espírito, lorsque nous sommes libres dans l'esprit, nós perdoamos no nous nome de Jesus. pardonnons dans le nom de Jésus. Nós não olhamos para nós Nous ne mesmos. regardons pas à nous-mêmes. A Bíblia diz que nós La não, Bible não dit procuramos as que nous ne nossas coisas, cherchons pas nos choses à nous, mas buscamos aquilo que é mais do nous outro. cherchons ce qui est à l'autre. Amém. Amen. A Bíblia diz isso claramente. La Bible le irmãos. dit clairement. A sua preocupação não está em si mesmo.
ta préoccupation, ça n'est plus toi-même. Sempre que a tua preocupação é Chaque fois que contigo, ta préoccupation est tournée é vers porque toi, ainda Deus c'est não é o parce centro que da Dieu tua n'est vida. pas encore le centre de ta vie. Porque quando Deus é o centro Parce da que tua lorsque vida, Dieu est au centre de ta vie, tu cantas, a minha chantes, vida está nas ma mãos de vie Deus. est entre les mains Alguém de conhece Dieu, este est dans les coro? mains de Dieu. Quelqu'un connaît Os ce meus chant? problemas Ele Mes resolverá. problèmes, il va les résoudre. Nenhuma aprovação me Aucune desanima. épreuve ne peut me décourager. A minha vida Ma está vie nas est dans les mãos mains de Deus. de Dieu. Aleluia! Aleluia. Quando a tua vida está nas Lorsque mãos ta de Deus, vie est dans les mains de Dieu, a circunstância não te les controla, circonstances ne te contrôlent plus. mas o outro te preocupa. Mais l'autre, par contre, lui, il t'inquiète. Oui, il te préoccupe. É esse o Espírito de C'est Deus. ça l'esprit de É Dieu. esse o Espírito que Deus quer para a sua C'est igreja. ça l'esprit que Dieu veut pour É son esse o église. Espírito que Deus quer para C'est o cet pastor. esprit que Dieu veut É pour le esse o Espírito pasteur. que Deus quer para C'est todos cet aqueles que esprit dirigem na que Dieu igreja. veut pour tous ceux qui dirigent Amen. l'église. Amen. Esta mulher, esta Cette menina, jeune fille não está preocupada com n'est ela. pas préoccupée avec elle-même. Ela não só não deseja mal a Non Naamã, seulement elle ne souhaite pas du mal à Naaman, como também não está preocupada com ela. comme elle n'est pas préoccupée par elle-même. Ela está preocupada Elle, ce qui la préoccupe, com o causador do seu mal. elle est préoccupée avec le causeur, celui qui a Mas o causé seu son mal não mal. existe Mais mais, son mal n'existe plus porque ela já perdoou. parce qu'elle a déjà pardonné. Ela é controlada por Elle est Jesus. contrôlée par Jésus. Ela é controlada Elle pela est palavra de contrôlée par Deus. la parole de Dieu. Ela é controlada Elle por est Deus. contrôlée par Dieu. Ela não é controlada pela Elle n'est dor. pas contrôlée par la Ela douleur. não é Elle controlada n'est pas pelo mal. contrôlée par le mal. Ela é Elle controlada est contrôlée pelo amor de Deus. par l'amour de Dieu. De tal forma De telle manière que a preocupação dela que sa préoccupation à elle não está a maintenant, voltar para a sua terra. ça n'est pas de revenir dans son pays. Ela não pediu para voltar para Elle n'a Samaria. pas demandé à retourner à Samarie. Ela não pediu para ser livre. Elle n'a pas demandé à être libre. Ela só disse: Elle a juste dit, ah, se o meu servo estivesse lá. oh Se o meu Senhor. si mon Seigneur était là-bas. Você não veja a forma Voyez la manière como ela trata comme elle traite a Naamã. Naaman. Amém. O meu Senhor, Mon Seigneur, mas não o Senhor do meu mais espírito. pas le Seigneur de mon esprit. Amém. Amen. Porque o Senhor do meu espírito Parce que le Seigneur de mon esprit, é Deus. c'est Dieu. Alguns de nós nesta manhã Certains d'entre nous ce matin, precisamos ser libertos. nous avons besoin d'être libérés, délivrés. Precisamos de perdoar. Nous devons pardonner. Alguns até com coisas Certains coisas peut-être antigas na tua vida. à cause de choses anciennes dans votre vie. Não toleres isso na tua Ne vida. tolère plus ça dans ta vie. Tudo que tu toleras na Tout tua ce que vida tu tolères dans ta vie, nunca vai mudar. ça ne changera jamais. Não toleres essa tua Ne atitude. tolère pas cette attitude. Não toleres a tua maneira de ser Ne e de tolère estar. plus ta manière d'être. Pede a Deus. Demande à Dieu. Vem à presença de Deus. Viens dans la présence de Dieu. Amém. Vem morrer Viens diante de Deus. mourir devant Dieu. Quando digo morrer, é Et o lorsque eu. je dis mourir, c'est O ton nosso eu ego. tem que morrer. Notre ego doit mourir. Para que ele viva, tem que Pour morrer. qu'il vive, il doit E mourir. a Bíblia diz Et la Bible dit que esta menina, que cette jeune fille, ela disse: elle a dit, tomara o meu Senhor oh, si mon Seigneur estivesse diante do profeta que était está em auprès Samaria, du prophète qui est à Samarie, ele o restauraria da sua le lepra. prophète le guérirait de sa lèpre. Amém, irmãos. Amen. Aleluia. Alléluia. Irmãos, palavras só têm valor Les paroles n'ont de la valeur quando são que acompanhadas com lorsqu'elles vida. sont accompagnées de vie. Os irmãos concordam comigo? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Palavras só têm Les paroles valor n'ont de la valeur quando são que lorsqu'elles confirmadas sont confirmées pela vida. par la vie. Há pessoas que falam, Il y a des personnes qui parlent eu não escuto. et moi je ne les écoute pas. Eu não escuto. Je ne les écoute pas. Podem pregar Vous bonito. pouvez, elles peuvent prêcher Eu joli. não escuto. Moi je ne les écoute pas. Porque a vida Parce que la vie, não está em conformidade com a leur palavra. vie n'est pas en conformité avec la parole. Mas há pessoas que quando Mais il y a falam, des personnes qui lorsqu'elles parlent, eu escuto. moi je les écoute. Porque a vida está Parce que confirmada leur com a vie palavra. est confirmée par la parole. Amém? Então, esta menina, quando ela fala, Alors cette jeune fille, lorsqu'elle parle, a mulher acredita nela. la femme de Naaman la croit. Os irmãos estão comigo? Vous me suivez? Por que ela acreditou nela? Pourquoi est-ce que cette femme la croit? Porque ela viu alguma coisa Parce diferente qu'elle a nessa vu menina. quelque chose de différent dans cette jeune fille. Amen. Amen. Há pessoas que quando falam, Il y a des personnes qui, quando nós lorsqu'elles temos parlent, relacionamento, lorsque nous avons une certaine relation, quando vemos a resposta lorsque das nous pessoas, da voyons pessoa em la alguma situação, réponse de cette personne à une situation, nós acreditamos. nous croyons en elle. Amém? Há pessoas aqui Il y a des personnes ici que eu acredito naquilo que dizem. et que je crois ce qu'elles disent. Porque a vida e as Parce palavras. que leur vie et Tá leurs ligado. paroles sont liées. Eu muitas vezes
eu falo aqui aos irmãos Souvent, je vous dis, de alguém que quando eu não estava souvent je vous parle de naquele quelqu'un período, qui, lorsque j'étais pendant cette période que me ligava e difficile, dizia: o pastor está surdo. je vous ai déjà parlé de quelqu'un qui m'appelait, qui me disait, pasteur, vous êtes sourd? Nunca deixou de me chamar pastor, Cette personne n'a jamais cessé de m'appeler pasteur. mesmo não estar a pastorear. Même lorsque je n'avais pas d'église, ou je n'étais pasteur pas está pasteur, surdo. elle me disait, pasteur, vous êtes sourd. Deus está a falar consigo e você não está a Dieu ouvir. est en train de vous parler, vous ne l'écoutez pas. E eu não estava a ouvir. Et moi, je ne l'écoutais Eu pas. dizia: irmã, eu não Et je lui disais, ma sœur, não estou a ouvir. je n'entends Eu não rien. está a ouvir. Et elle disait, vous n'entendez pas, vous Ela n'écoutez batia pas. muito, batia Et muito. vraiment, ao elle me telefone. tapait beaucoup au Grâce a téléphone. Deus que eu telefone. Grâce à Dieu que c'était au téléphone. Porque às vezes acho que era Parce que capaz des fois, de je me... crois qu'elle aurait été capable de me secouer un peu. Ela batia Elle me frappait. e quando ela tinha consciência que Et estava a bater lorsqu'elle était demais, consciente qu'elle me frappait un peu trop, ela soprava. elle soufflait. O Senhor, mas Elle o disait, Senhor, oh, mas le o Senhor, Seigneur, no mais seu tempo. le Seigneur a son temps. Mas aquilo que ela dizia, Mais ce qu'elle disait, pela vida de oração que ela tem, par la vie de prière qu'elle a, pelo testemunho que ela par le tem, témoignage qu'elle a, pelo à cause de son rastro que ela témoignage, traz atrás à dela, cause de l'exemple qu'elle a derrière elle, não é uma pessoa perfeita. c'est pas quelqu'un de parfait. Mas aqueles que são Mais próximos ceux qui dela sont proches d'elle sabem que é uma mulher de savent que c'est Deus, une femme de Dieu. porque há rastro Parce atrás qu'il dela, y a une traînée há derrière uma elle, confirmação il y a une atrás dela confirmation derrière elle daquilo que Deus de faz. ce que Dieu fait. Sempre que ela me diz alguma Chaque coisa, fois qu'elle me dit quelque eu chose, escuto je aquilo que ela l'écoute, diz. j'écoute ce qu'elle me dit. Eu não rejeito, Je ne rejette pas. posso não concordar, Je peux ne pas être mas d'accord, tudo o que ela me mais tout diz, ce qu'elle me dit, eu ouço je sempre. l'écoute Eu toujours. levo para casa Je l'emmène à la e maison começo a et je matutar. commence à meditar. réfléchir, à méditer. Por quê, irmãos? Pourquoi? Porque a vida Parce que la vie, está em conformidade com a sa vie palavra. est en conformité avec la Amen. parole. Aleluia. Alléluia. Amém. Amen. Deus não está à procura de bons pregadores. Dieu ne cherche pas de bons prédicateurs. Deus já deu a esta igreja muitos Dieu bons a déjà pregadores. donné à cette église beaucoup de bons prédicateurs. Alguns até melhores do que eu. Certains même meilleurs que moi. Não tô... Mas todos eles Mais tous não são perfeitos, ne sont pas parfaits. mas têm vida Mais ils ont une vie que está em conformidade com a qui est en palavra. conformité avec la parole. Amém. Amen. Nós temos connosco nesta sala Nous avons avec nous dans cette salle pastor com mais experiência un pasteur qui a plus d'expérience que no moi ministério. dans son ministère. Eu era jovem, ainda tocava guitarra J'étais jeune, je jouais de la guitare com Zayan. avec mon groupe I Am. Ele já era pastor. Et lui, il était déjà Eu pasteur. estou falando do pastor Je Pascoal. parle du atrás. pasteur Pasquale qui est là-bas derrière. Homem que a vida C'est dele un homme pour qui la vie, está em conformidade com sa aquilo que vie ele est en prega. conformité avec ce qu'il prêche. E todos os pregadores que estão aqui Et nesta tous les sala, prédicateurs qui sont ici dans cette hoje tenho salle, muitos pregadores. aujourd'hui j'en ai beaucoup. A vida deles, Leur vie, porque não é importante a pregação. parce que la prédication n'est pas importante. Se a vida não acompanha a Si pregação, leur vie n'accompagne pas leur são apenas prédication, palavras ce seront bonitas. juste de belles paroles. Amém. Amen. Qualquer pode ir à net e tirar uma boa N'importe qui mensagem. peut aller sur Internet et prendre un superbe message. Mas a vida Mais leur vie, são coisas diferentes. ça c'est une chose différente. Quando esta menina fala, Quand cette jeune fille parle, a mulher escuta. la femme de Naaman l'écoute. Porque, irmãos, Pourquoi? algo diferente estava Parce qu'il y nessa a menina. quelque chose de différent dans cette jeune fille. Quantos podem dizer Combien amém? peuvent dire Amen? Algo diferente. Il y a já quelque nessa chose de différent dans cette jeune fille. menina. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. E quando as pessoas veem a graça de Deus em ti, Et quand les autres voient la grâce de Dieu sur toi, confiam e acreditam em ti. qu'ils te font confiance et qu'ils te croient. Recentemente eu estive no escritório da minha patroa. Récemment, j'étais dans le bureau de ma patronne. Eles são ricos, irmão. Ils sont riches, hein? Eles gerem a riqueza deles. Ils gèrent leur propre richesse. Ter assim prédios em Haussmann, construção Haussmann, sur- na rua Aubert. Rue Aubert, toutes les constructions Haussmann leur appartiennent. Eles têm 7, têm 3, Ils ont le têm numéro 5. 7, le numéro 3, le numéro 5. Prédios grandes, a renda por mês é Tous absurdo. les grands bâtiments et les loyers par mois, c'est une absurdité. Estive no escritório dela. J'étais dans son bureau. Ela começou a falar comigo dos problemas Elle a commencé à me parler de problèmes, da enfermidade da mãe. de la maladie de sa maman. Depois nós oramos. Et ensuite, on a prié. Posso orar por si? Je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour vous? Claro que sim. Elle m'a dit, oui, bien sûr. Porque para ela, Parce que pour elle, eu sou mais do que um guardião. je suis plus qu'un gardien.
Ela foi fechar a porta. Elle est allée fermer sa porte. Sentamos, oramos. Nous sommes assis et nous avons prié. E a presença de Deus Et desceu la naquele présence de escritório. Dieu est venue dans ce bureau. Ela começou a chorar na Elle a presença commencé de à Deus. pleurer dans la présence de Dieu. Eu não sou melhor que ninguém. Je ne suis pas meilleur que quiconque. Todos nós temos as nossas Nous avons fraquezas. tous nos faiblesses. Mas com Deus, Mais avec Dieu, a vida la vie é mais est importante plus do importante que aquilo que eu digo. que ce que je peux dire. A minha atitude Mon attitude é mais est importante. plus importante. Mais Ter importante. palavras bonitas Avoir de belles paroles e ter atitudes, et avoir une attitude ninguém te vai ouvir. et avoir une attitude qui ne correspond pas, Ninguém personne ne vai te t'écoutera. ouvir. Personne ne t'écoutera. É por isso que há crentes que não são C'est ouvidos pour nos ça qu'il y lugares a onde des estão. croyants qui ne sont pas entendus là où ils se trouvent. Porque a vida que têm Parce que la vie qu'ils mènent não é igual às palavras que n'est dizem. pas identique aux paroles qu'ils E prononcent. Deus olha para a tua Et vida. Dieu, lui, il regarde Amen. ta vie. Deus olha para aquilo que ele, Lui, il pela regarde. mudança que ele provoca na tua Il vida. regarde au changement qu'il provoque dans ta vie. Então quando esta mulher vem Alors, e quand fala, cette femme vient et quando parle, esta menina vem e quand cette fala, jeune fille vient et parle, a sua senhora acreditou. sa maîtresse la croit. Verso 4 diz: Le verset 4 dit, então foi Naamã Naaman e disse ao seu senhor, alla donc dire à son maître. e assim falou a jovem que é da terra de Israel. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle Oh, manière. glória a Deus, Gloire à amém. Dieu, Amen. Amém. Amen. Irmãos, há uma menina que foi tirada do seu país, Une jeune fille qui a été arrachée de son pays. agora está a interferir em coisas até Maintenant, do Estado. elle interfère dans des Amen. choses d'État même, des A affaires palavra dela d'État. até já chega no Sa rei. parole arrive jusqu'au roi même. Ele vai ter com o rei Il va voir le roi e diz: manda-me a et Israel, il dit envoie-moi en Israël que eu vou ser curado parce lá. que je vais être guéri là-bas. Porque uma menina Parce disse, qu'une jeune fille a dit. porque uma menina Parce qu'une disse, jeune fille a dit. essa menina Cette jeune fille tem que ter alguma coisa doit especial. avoir de quelque chose de spécial. Amen. Amen. Aleluia! Alléluia. Porque eu não acredito em tudo o que me Parce que dizem. moi, je ne crois pas tout ce qu'on me dit. Quantos estão comigo? Combien me suivent? Mas há pessoas que quando falam, Il y a des personnes qui, lorsqu'elles parlent, eu ouço. moi, je les écoute. E eu tenho aqui nesta sala Et j'ai gente quando ici fala, eu ouço. des personnes dans cette salle qui, lorsqu'elles parlent, je les écoute. Quando eles dizem alguma coisa, eu Quand ils ouço. disent quelque chose, je les écoute. Quando falam, eu Lorsqu'ils escuto. parlent, j'écoute. Por causa da vida. À cause de leur vie. Por causa do testemunho À que cause está na du vida dessas témoignage pessoas. qui est dans la vie de ces personnes. Amém? Amen. E grande parte dessas pessoas, quando falam comigo, Et la plupart de ces personnes, lorsqu'elles parlent avec moi, já nem se lembram. elles ne s'en souviennent même pas. Está aqui uma ao meu lado. Il y en a une à côté de moi. Diz: Nathalie, lembras quando tu me disseste Ah, isto? des fois, je lui dis, Nathalie, tu te souviens quand tu m'as dit ça? Ah, bom, eu disse Elle dit, isso. ah bon, je lui dis ça? Sim, disseste Je sim. dis, oui, tu m'as dit ça. Eu lembro-me quando Moi, je me souviens eu estava a trabalhar com o Paulo que lorsque je travaillais avec Polo, e surgiu a oportunidade de ir trabalhar onde estou. et j'ai eu l'opportunité d'aller travailler où je suis maintenant. Dava-me jeito, tinha casa, água e luz. Ça me rendait bien service, hein, parce que du coup, j'avais une maison, j'avais l'eau, l'électricité, tout ça était payé. Mas não era a profissão do meu sonho. Mais c'était vraiment pas le métier de mes rêves. Hein. Eu estava a tentar voltar aos estudos, tirar algum curso de francês, qualquer coisa. J'essayais de revenir à mes études, de faire un peu de français, d'apprendre le français. E eu disse, em conversa, disse: Nathalie, olha, eu vou ter que escrever uma carta porque eu tenho que sair daqui do emprego Et j'ai dit à Nathalie, écoute, il faudrait que tu m'écrives un courrier parce que je dois quitter mon emploi. e vou trabalhar. Fizeram-me este convite. Et parce qu'on m'a fait cette invitation, on m'a donné cette opportunité, je vais travailler E ailleurs. ela viu na minha voz que eu não estava muito feliz. Et elle a compris dans ma voix que je n'étais pas très heureux. Ela disse: Pastor, Elle a dit, pasteur, se Deus te coloca lá, si Dieu te met là-bas, é porque Ele tem propósito. c'est parce qu'il a un objectif pour toi. Se Deus te coloca lá, Si Dieu te met là-bas, é porque Ele tem propósito. c'est parce qu'il a un but pour toi. E aquilo ficou no meu coração. Et ça, c'est resté dans mon cœur. Se eu não estivesse a trabalhar onde eu estou, Si je ne travaillais pas où je suis aujourd'hui, não haveria Maison do Père hoje. l'église Maison du Père n'existerait pas Se eu aujourd'hui. tivesse a trabalhar lá, Si onde eu estava, j'étais restée là-bas où j'étais, onde eu fiquei com 76 quilos. où je suis descendue à 76 kilos. Não tinha tempo. Non, non, para non, isso. je n'aurais pas le Não temps tinha pour tempo. tout ça. Je n'aurais pas Era eu le temps. comer, dormir e trabalhar. Ma vie, c'était Comer, manger, dormir, trabalhar. travailler. Manger, dormir, Agora, onde eu travailler. estou? Maintenant, là où je suis À aujourd'hui, tarde tenho 4 horas de j'ai pausa. 4 heures de libre de pause l'après-midi. Estou lá sempre a trabalhar nas Je, coisas da je igreja. travaille toujours dans les choses de l'église pendant E cette pause. à tarde é mais Et flexível. l'après-midi, se puder c'est sair, plus flexible si j'ai besoin de ponho o sortir. número na porta, Je laisse mon numéro de téléphone sur ma já porte. volto, liguem-me Je reviens, appelez-moi. e posso Et organizar je a minha peux vida. organiser ma vie différemment. E Deus me tem abençoado assim. Et Dieu me bénit comme ça. Porque há pessoas Parce qu'il y a des personnes que são portadores da palavra de Deus. qui sont porteurs de la parole de Dieu. Amém?
Mas nós escutamos aquilo que eles dizem Mais nous écoutons ce qu'ils disent por causa do testemunho à que cause de têm. leur témoignage. Amém. Eu estou Amém. quase a terminar. J'ai quasiment terminé. Os irmãos estão bem? Est-ce que tout le monde va bien? Dê glória a Deus, amém. Donne un grand gloire à Dieu. Amen. O Kevin está aqui conosco hoje Kevin também. est là également aujourd'hui. Kevin, fica lá de pé. Vas-y Kevin, mets-toi debout. Porque eu falo no Kevin e Parce que quand je dis Kevin, tout le monde se dit. Quem é o Kevin? C'est qui Kevin? Esse rapaz bonito Voilà, que está lá c'est ce atrás. joli garçon qui est derrière. Amém. Amen. Já ficou envergonhado Ça y agora. est, il a honte maintenant. Amém. Glória a Deus. Amen, gloire à Dieu. Amém. Então Naamã foi ter com o Alors rei. Naaman va voir le roi. No verso 5, Au verset 5. respondeu o rei: Et le roi lui dit, Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. va et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Irmão, a menina falou, Cette jeune fille a parlé. mas eles construíram a solução depois Et na eux, cabeça deles. ils ont ensuite construit la solution dans leur tête. E esse é um grande erro na nossa Et vida. ça, c'est une grande erreur dans notre Quando vie. Deus fala conosco Quand Dieu nous parle e nós construímos a et solução. que nous, on fabrique la solution. Deus falou com Abraão, Dieu a parlé à Abraham, Sara ouviu Sarah a entendu e construiu a et solução elle a na sua mente. fabriqué la solution dans son esprit. E Deus tem que nos ajudar, irmãos, Dieu doit nous aider a não à ne construirmos pas solução fabriquer na nossa des mente. solutions dans nos esprits Seguir aquilo que et à Deus diz. suivre ce que Dieu dit. Porque a bênção está Parce que la bénédiction quando tu se segues aquilo que trouve Deus lorsque diz. tu suis ce que Dieu Eles dit. começaram a construir Eux, a ils ont solução commencé deles à na cabeça fabriquer deles. une solution dans leur tête. Então prepararam tudo. Alors ils ont tout préparé. São pessoas que não. E aqui eu perdoo, são pessoas que não conhecem Deus. Et, né? et là, on les pardonne parce que c'est des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Amém? Amen. As pessoas não sabem quem é Les Deus. personnes ne savent pas qui A Dieu menina est. sabe. Alors que cette jeune fille Mas savait, eles não sabem. mais eux ne savaient pas. Então diz no verso 6 que ele Alors levou au a verset carta 6, il est dit qu'il partit donc avec sa lettre. e ele foi bater à porta do rei. Et il est allé frapper à la porte du roi. Eu não sou um diplomata, Moi, je ne suis pas un diplomate. mas vendo as coisas em traços largos, Mais si on voit les choses comme ça, talvez ele fez bem, hein? peut-être qu'il a bien agi. Se ele entra num país S'il entre dans un pays vindo da parte do et rei, qu'il vient de la part du roi, tem que ter com o rei. il doit aller voir le roi. O rei ficou aflito, como é óbvio. Le roi, bien sûr, était un peu inquiet. E no verso 8 Et au verset 8, diz que Eliseu, homem de Deus, il est dit que Élisée, homme de Dieu, Eliseu, Élisée, homem de Deus, homme de Dieu, homem de Deus, homme de Dieu, homem de Deus, amém? homme de Dieu, Aleluia, amen. homem de Deus, Homme de Dieu, glória a Deus. gloire à Dieu. Diz que o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Il a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements et il envoya dire au roi, Por que rasgaste as tuas vestes? pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Deixai-o vir a mim Laisse-le venir à moi. e saberá que há profeta em Israel. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Oh, glória a Deus, Oh, amém. gloire à Dieu, amen. Quando Deus é o centro da nossa vida, Lorsque Dieu est le centre de notre vie, as circunstâncias les circonstances não nos controlam. ne nous contrôlent pas. Amém. Amen. E quando as circunstâncias não te Et quand controlam, les circonstances ne te contrôlent pas, tu tens sempre uma boa atitude. tu as toujours une bonne attitude. Posso ouvir amém? Je peux entendre amen? Que Deus ajude-nos a mudar a nossa atitude. Que Dieu nous aide à changer notre Que attitude. Deus me ajude a mudar a Que minha Dieu atitude. m'aide à changer ma vie. Amém. Amen. Aqueles que trabalham comigo mais de perto Ceux qui travaillent de plus près avec moi sabem quando eu estou muito cansado. savent que lorsque je suis très fatiguée, A minha atitude muda bocadinho. mon attitude change un peu. Mas eu estou a trabalhar nisso. Hein? Mais je travaille sur ça. Hein. Cansado ou não cansado, Fatigué ou pas fatigué, eu tenho que ter uma boa atitude. je dois avoir une bonne attitude. Amém? Amen. Às vezes salta uma tampinha, Parfois, salta qualquer coisa aqui da il cabeça. y a un petit bouchon qui saute. O irmão Júlio está a olhar para mim, mas o irmão Júlio também tem uma tampa que salta. Le frère Jules me regarde, mais lui, de temps en temps aussi, il a des petits bouchons qui sautent. Hein. Há dias fomos ao Leroy Merlin Il y a quelques jours, on est allé chez le roi Só um Merlin. intervalle aqui. Juste une petite parenthèse. e o rapaz estava a ser mal criado com o irmão Júlio. Et le gars qui était là pour nous servir, il était mal élevé avec O le irmão frère Júlio Julio. estava calmo. Et le frère Julio, lui, était calme. Quando chega o homem está calmo. Moi, je suis arrivée, lui, il était calme. E o outro estava lá. Alors que l'autre, il était là vraiment... Eu quando vi aquele Moi, quadro, quand j'ai vu ce tableau-là, cheguei lá, a je minha suis tampa arrivée là-bas, saltou. mon petit bouchon a sauté. O sangue cabo-verdiano começou a Le correr sang no corpo capverdien todo. a commencé à bouillir dans mon corps. Oh, calma! Et tout de suite, j'ai dit... Eu não pequei, hein? Je ne l'ai pas touché, hein, Mas saltou uma tampa. mais le bouchon a sauté.
Porque o crente também salta a tampa, Parce né? que le bouchon des chrétiens saute aussi parfois. A Bíblia diz: irai-vos, La Bible dit, mettez-vous en colère, mais mas não pequeis. ne péchez Não point. pequeis. Ne péchez point. Ah, porque todos nós temos esse Nous momento. tous, nous avons ces moments, ces instants. Mas, no entanto, estamos no Mais caminho, cependant, irmãos. nous sommes sur le chemin Controlar, deixar que où o nous Espírito devons Santo laisser le Saint-Esprit contrôler, nos ajude. laisser le Saint-Esprit nous aider. Esse género de controle Parce que ce genre de contrôle, não é feito, não se consegue sem oração e jejum on e n'y arrive pas dependência de sans Deus. le jeûne, la prière et la dépendance de Dieu. Amém? Amen. Esse género de Ce genre atitude d'attitude é só para quem tem uma vida est em uniquement Deus. pour ceux qui ont une vie en Dieu. É só para quem tem uma vida C'est nas mãos de uniquement Deus. pour ceux qui ont leur vie dans les mains de Dieu. Ele diz: deixa eu vir até Il mim. dit, laissez-le venir Amém. à moi. Ele vai saber que há profeta aqui. Il saura qu'il y a un prophète ici. Aleluia. Amém. Os irmãos vejam a repercussão. Voyez la répercussion. Os irmãos vejam. Voyez, Alguém bate na porta de uma menina, quelqu'un frappe à la porte d'une jeune fille, leva essa menina escrava para Israel, emmène para, cette jeune fille para a Síria. captive en Syrie. Ela vai para a Síria, Elle part en Syrie. ela é colocada como escrava, Elle est faite ela esclave. tem uma boa atitude na Elle casa a une do bonne chefe. attitude dans la maison de ses serviteurs. Eles reconhecem nela alguma coisa Ils diferente. reconnaissent en elle qu'il y a quelque chose de Ela différent. entende que o, Elle que o, comprend que o patrão, que o dono tem lepra. que son maître a la lèpre. Ela fala de Elle Deus. lui parle de Dieu. Ela diz: na minha terra, a solução para ti. Dans mon pays, il y a Aleluia. une solution pour toi. Amém. Este vai falar com o rei Celui-ci donc va ensuite parler au roi. e vai falar com o rei de Et Israel il va parler au roi d'Israël. até que chega o homem de Deus. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu arrive. Amém. Vejam Amen. todo o processo, Voyez tout le processus. todo o percurso. Voyez tout le parcours. Amen. Aprende Apprends a tirar à proveito profiter do processo da tua du vida. processus dans ta vie. Aquilo que vem À à tua tirer vida profit de ce qui vient dans não ta é vie. para acabar contigo, Ce qui vient dans ta vie, ça n'est pas pour en finir é avec para te toi. levar ao lugar Mais onde c'est deves pour estar. t'emmener au lieu, à l'endroit où tu dois Amém. être. Tudo Amen. que aconteceu na vida de Tout Daniel ce qui est arrivé dans la vie de foi Daniel, para trazer aqui ça a été diante pour de nós. l'amener ici parmi nous. Amém. Amen. Tudo que aconteceu ao Vitchan Tout ce qui est arrivé à Vitushan, foi para o trazer aqui. ça a été pour l'amener jusqu'ici. Amém. Amen. Tudo que vos aconteceu. Tout ce qui vous est arrivé. Eu às vezes começo a ouvir as histórias. Moi, parfois, j'écoute vos Começo a histoires. ouvir a história do Canton e da Je Melanie. commence à écouter l'histoire de Quentin et de Como Mélanie. vieram parar aqui. Comment ils ont atterri ici. A história do Brandon e do L'histoire de Vitchan Branden et de Vitushan. é estranho, C'est bizarre, mas os trouxe até aqui. mais ça les a amenés jusqu'ici. A história de cada de nós. L'histoire de chacun d'entre nous. Todo o mal que te acontece Tout le mal qui t'arrive, é para te levar ao c'est pour lugar t'emmener de bênção. à un endroit, un Então, lieu de aprende bénédiction. Alors apprends Ter uma boa à atitude. avoir une bonne attitude. Aprenda a ter uma boa Apprends atitude. à avoir une bonne Em cada attitude. circunstância. Dans chaque Não deixes que a circonstance. Ne circunstância laisse seja o pas rei les e o senhor da tua circonstances vida. soient les rois et Diz seigneurs não, de ta amém. vie. Dis non. Aleluia. Amen. Alléluia. Eu pertenço a Deus. J'appartiens Amém. à Dieu. Quem Amen. controla as minhas emoções é Deus. C'est Dieu qui contrôle Não é mes émotions. circunstância. Ce ne Amém. sont pas les Isto veio circonstances. para me deitar Et abaixo. ça, c'est venu pour me jeter à terre. Não veio para me deitar Oh abaixo. non, ça ne me Vai jettera para pas me à levar terre. onde Ça Deus viendra quer. pour m'emmener Alléluia. là où Dieu me veut. Amen. Alléluia. Toma uma perspectiva diferente daquilo que veio à tua vida. Vois d'une perspective Amen. différente ce qui vient dans ta Tudo vie, à que ta vie. aconteceu a essa menina Tout ce qui est arrivé à cette jeune é fille, para levá-la c'est pour até ao l'emmener profeta. jusqu'au prophète. É para que o nome de C'est Deus pour seja que le nom glorificado. de Dieu soit glorifié. Amém. Amen. E eu vou terminar. Et je vais terminer. Amém. Amen. Como ninguém disse amém, vou Comme continuar mais personne n'a dit bocadinho. Amen, je vais continuer encore un peu. Amém? Os irmãos estão bem? Est-ce que vous allez bien? Mais 5 minutos. Encore 5 minutes? Mais 5 minutos, irmã Silvia. Encore 5 minutes, sœur Sylvia. Esse sim foi tímido. Irmão. Ah, ceci, oui, a été si timide. Irmão Manu, mais 5 minutos. Manu, 5 minutes. Oh, tá 10, melhor. ça va mieux. Tá melhor. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Mais 5 minutos. Encore 5 minutes. Aleluia. Naamã foi com os seus cavalos Naaman vient avec ses chevaux. à casa de Eliseu. Il alla à la maison d'Élisée. Eliseu nem foi à porta. Élisée est même pas allé le recevoir à la porte. Deus vem sempre como quer, irmãos. Dieu vient toujours comme il veut. A bênção vem sempre como La Deus quer. bénédiction vient toujours comme Dieu veut. Para com o programa na tua cabeça. Arrête avec ton programme là dans ta Crê tête. somente em Deus. Crois seulement en Dieu. Deus vem pelos seus meios. Dieu vient avec ses moyens, Et par comme ses il moyens et comme il veut.
Ele estava à espera que o profeta fosse à porta. Lui, Naaman s'attendait à ce que le prophète vienne le recevoir à la porte. O profeta mandou mensageiro, Alors que le prophète, lui, il a envoyé un messager. mandou o criado. Il a envoyé son serviteur. Ai, ai, ai. Deus para operar tem que nos pôr no lugar certo. Et Hein? vous savez, Dieu, pour agir, il doit nous mettre au bon endroit. Ele veio À la muito bonne place. altivo demais. Vous savez, il venait un peu trop hautain. Ele veio todo general, Il venait tout général, todo comandante, tout commandant, todo herói da guerra. tout héros de la guerre. E o profeta? Et le prophète, Aqui não tem nada a ver com aquilo que ici, tu il n'y a és. rien à voir, il n'y a aucun lien avec ce qui tu Aqui es. não tem nada a ver com aquilo que tu vestes. Ici, ça n'a rien à voir avec ce que tu Aqui habilles. não tem nada a ver com o Ça dinheiro n'a que rien à tu voir avec tens. l'argent que tu Com as, as medalhas que tu avec les tens. médailles que tu Aqui as. não tem nada a ver Ici, com ça n'a isso. rien à voir avec tout Aqui não ça. tem a ver com a tua Ici, posição ça n'a de rien à voir avec ta general. position de général. Aqui tem a ver Ici, com o c'est un amor de rapport avec Deus. l'amour Aleluia. de Dieu, Com a graça de avec la Deus. grâce de E a graça Dieu. de Deus Et la grâce de é Dieu, nos dar aquilo que ninguém merece. c'est de nous donner ce que personne ne mérite. Ninguém merece. Ce que personne ne mérite. Amém. Amen. Posso ouvir amém, Est-ce que je irmãos? peux entendre Aqui tem a Amen? ver com graça. Ici, c'est un rapport avec la grâce. Não tem a Ça a ver voir com avec la estatuto. grâce et pas avec le statut. Não tem a ver com posição. Avec la position. Aqui tem a ver com a graça de Deus. Ici, c'est la grâce de Dieu. E o criado foi ter com ele. Et le serviteur va le voir. Deus às vezes dá com força. Et vous savez, parfois Dieu nous frappe violemment. Ele chega todo general. Lui, il arrive tout général. O profeta não vem. Le prophète ne vient pas le voir. O profeta manda alguém lá ter com Le ele. prophète envoie quelqu'un aller le voir. E vejam só o recado. Et voyez seulement le message. Olha, o profeta disse: Écoute, le prophète a dit, vai tomar banho, va te laver, vai lá ao rio, va au fleuve mergulha 7 vezes. et plonge 7 fois. Tens que mergulhar 7 vezes. Tu dois plonger 7 fois et tu verras, tu iras bien. Esse homem ficou zangado. Bah, cet homme, il s'est fâché. Ficou zangado que Et il s'est fâché. oh, Deus é Deus, irmão. Oh, et vous savez, Dieu est Dieu. Deus opera. Dieu agit. Deus opera. Dieu agit Quando nós nos ajoelhamos quand nous nous agenouillons e quando nós nos quebrantamos et diante quand nous dele. nous brisons devant lui. Não se faça a minha vontade. Que ce ne soit pas ma Se faça volonté a qui tua soit vontade. faite, mais ta volonté. Não sou eu, Deus. Ça n'est pas moi, Dieu. És tu. C'est toi. Eu não sei. Je ne sais pas. Eu tenho medo. J'ai peur. Eu não consigo. Je n'y arrive pas. Mas tu tudo podes Mais fazer. toi, tu peux faire toutes choses. Eu dependo da tua graça, Je Deus. dépends de ta grâce, E eu Seigneur. estou aqui. Et je suis là. Amém. Amen. Quando tu vens, eu posso, mando e quero e faço. Lorsque toi, tu viens en disant, moi, je peux, je suis et je fais. Eu ia dizer, Deus manda-te tomar banho. Moi, j'allais te dire, Dieu te demande d'aller prendre un Mas bain. Eliseu mandou-lhe tomar Mais banho. Élisée lui a dit, Ele ficou va te laver. zangado. Et lui, il s'est irrité. Il a été Na minha irrité. terra há rios melhores. Il dit, oh, dans mon pays, il y a des fleuves meilleurs. E criado teve que ter a boa atitude aí. Et là, il a fallu qu'un de ses serviteurs ait la bonne attitude. E esse criado lhe disse: Et ce serviteur lui dit, se ele te mandasse fazer uma coisa difícil, farias? est-ce que s'il t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, tu ne l'aurais pas fait? Ele, claro. Il dit, bien sûr. Então, ele manda fazer Il uma dit, coisa alors il simples. t'a demandé de faire quelque chose de simple. E Deus ainda teve misericórdia desse Et homem là, Dieu a vraiment eu pitié de cet e homme. usou alguém para o trazer Il à a razão. utilisé quelqu'un pour l'amener à la raison. Às vezes tu pensas que os teus amigos Parfois, tu penses que tes amis são aqueles que apoiam a tua sont decisão. ceux qui soutiennent ta Aqueles décision. que apoiam aquilo que tu Sont dizes. ceux qui soutiennent ce que tu Mas os dis. teus amigos Mais tes amis são aqueles que te trazem sont ao ceux mundo qui te real. ramènent au monde São réel. aqueles que te Sont trazem a ceux razão. qui te ramènent à la Os raison. teus amigos Tes amis são aqueles que te abrem sont os ceux qui olhos. t'ouvrent les yeux. São aqueles que te ajudam Sont ceux qui t'aident contra tu mesmo. contre toi-même. Amém? Ninguém diz Amen. amém. Personne ne dit Amen. Aleluia. O Aleluia. teu amigo Ton ami, não é aquele que vem e apoia. ça n'est pas celui qui vient et qui te soutient. Os irmãos, imaginem Imaginez este homem, cet homme, o seu criado dizer: si son serviteur lui avait dit, tá raison, hein? ouais, oui, t'as raison. T'as raison. Tu és comandante. Tu es un commandant, hein. Tu já venceste muitas T'as guerras. déjà gagné beaucoup de guerres, hein. Tu és assim com o rei. Toi, tu es comme ça avec le roi. E esse homem ali Et cet homme-là, nem te veio. Nem veio à et cet porta. homme-là, il t'a même pas respecté, il est même pas venu t'accueillir à la Manda porte. criado Il a envoyé son serviteur. e ainda te manda Et tomar en banho. plus, il te demande de plonger dans le Vamos fleuve. embora daqui. Allez, on part, on y va. Se me deres a permissão, Si tu me permets, eu vou entrar naquela je casa vais entrer dans cette maison e vou matá-lo. et je vais le tuer. Grande amigo. Quel grand ami. Mais quel ami. Grande amigo. Mais quel ami. Se eu for tolo, Si jamais je suis fou, vou dizer, este gosta de mim, je hein? vais dire, oh, celui-là, il m'aime bien. Está pronto a matar Oh, lui, il est prêt à tuer pour moi. Oui, lui, Deus celui-là, il est quer avec tirar moi. por mim. Dieu est pour moi.
Não, Deus quer remover de nós o por mim. Deus me quer tirar como centro da atenção. Ah, Dieu veut me sortir du centre de l'attention. Amém? E vem um amigo verdadeiro. Mais il y a un vrai ami qui vient. Um amigo verdadeiro que vem e diz assim: Un ami qui est vrai et qui dit, Ei, desce. redescends un peu. Ninguém te quer mal aqui. Personne ne te veut du mal ici. Se ele te mandasse fazer uma coisa difícil, S'il te demandait de faire quelque chose de difficile, farias? est-ce que tu le ferais? Ninguém aqui é contra ti. Parce que personne ici n'est contre toi. Ninguém aqui quer te dar outra doença, já tens. Personne ici ne veut te donner une autre maladie, tu l'as déjà. Ele não disse que não te ia curar. Il n'a pas dit qu'il n'allait pas te guérir. Ele só disse Il a juste dit que para seres curado, que pour être guéri, tens que ir ao rio tu dois aller à ce fleuve e tens que mergulhar et 7 que tu vezes. dois plonger 7 fois. Amém. Amém. Amen. Nós precisamos de amigos. Nous avons besoin d'amis. Nós precisamos de irmãos. Eu Nous avons besoin de eu frères. gostava que os irmãos prestassem mesmo atenção e ficassem unidos. J'aimerais que Neste vous momento. prêtiez vraiment Não falem uns attention com os outros, et que irmãos, por vous favor. restiez unis maintenant. Ne discutez favor, pas les uns por avec favor. les autres maintenant, s'il vous plaît. A mim perturba muito. Moi, ça me perturbe beaucoup. Nós precisamos de amigos, irmãos, Nous avons besoin d'amis, que nos chamam a razão. des amis qui nous ramènent à la raison. O amigo é aquele que vem e diz assim: Mateus, tu estás a fazer errado. Un ami, c'est celui qui vient et qui dit Mathieu, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu não estás a pensar lá muito bem. Tu ne réfléchis pas trop bien. Tu deves refletir de outra Tu forma. dois réfléchir autrement. Amigos Des amis, não é aqueles que suportam a nossa má decisão. ce ne sont pas ceux qui soutiennent nos mauvaises décisions, É aqueles que nos ajudam mais c'est ceux qui nous aident a chegar perto de Deus. à nous rapprocher de Dieu. Amém. Facilmente nós reconhecemos Très facilement, a explicação que eu dei daquele homem se fosse uma atitude diferente Não como amigo. nous reconnaissons l'explication que j'ai donnée sur cet homme, hein, s'il avait été un bon ami, E não esse, et pas celui-ci. mas esse foi um verdadeiro amigo. Et celui-ci, là, ce serviteur a été un véritable ami. Amém. Não o ajudou no seu ego. Il ne l'a pas aidé dans son ego. Não alimentou o seu ego. Il n'a pas nourri son ego. Ele ajudou Il l'a aidé a ser curado, à être guéri, a ser transformado. à être transformé. Amém. Amen. Amém. Amen. Deus não está aqui Dieu n'est pas là para alimentar o ego do Euclides. pour nourrir l'ego d'Euclide. Deus não está aqui Dieu n'est pas là para alimentar o ego de ninguém. pour nourrir l'ego de qui que ce soit. Deus está aqui Dieu est ici para nos curar. pour nous guérir, À maneira dele, à sa façon, à forma dele, à sa manière, não à nossa maneira, pas à notre manière e à à nous, nossa forma. et à notre façon à nous. E a Bíblia diz Et la Bible dit que este homem que obedeceu cet homme a obéi e foi ao rio. et qu'il est allé dans ce fleuve. Ele mergulhou 7 Il a vezes, plongé 7 fois, conforme a palavra de Deus. conformément à la parole de Dieu. Aleluia. E a Bíblia diz Et la Bible dit que ele saiu da água qu'il est sorti de l'eau e a sua pele et sa chair era como pele était comme la de chair bebê. d'un jeune enfant, Wow, d'un bébé. meu Deus. Waouh! General Un général que tinha lepra, qui avait la lèpre, castigado pelo sol, qui était brûlé par le soleil. agora Maintenant, ele tem a mesma idade, il a le même âge, mas tem pele mais en plus, il a como pele de bebê. de la peau de bébé. Aleluia, irmãos. Hoje está na moda as pessoas irem fazer peelings e Aujourd'hui, c'est à la mode Et hein, d'aller faire des chirurgie. peelings et des chirurgies. nada contra. Et je ne suis nada pas contre. Hein. Este homem teve Cet homme a eu tratamento. un traitement, Amém. un traitement de fond. Amen. Porque alguns fazem na cara, Parce que certains font dans le visage ficam parecendo vinhos, et on a l'impression qu'ils sont tout jeunes. mas as mãos estão todas Mais leurs mains enrugadas. sont toutes Eu não sei ridées, se já sont viram. toutes fripées. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Este homem, Cet homme-là, tudo c'est tout le corps, como bebê. comme une peau avec une peau de bébé. Deus é maravilhoso. Dieu est merveilleux. Amém. Amen. Esse homem diz: a partir de agora, Cet homme a dit à partir de maintenant, só vamos louvar a Deus. nous allons louer uniquement Dieu Só vamos porque só Ele é Deus. parce que lui seul est Dieu, Por causa da boa atitude à cause de la bonne attitude de uma menina. d'une jeune fille. Alguém que não se deixou Quelqu'un qui ne s'est pas laissé controlar contrôler pela sua par circunstância, ses circonstances, mas mais controlar-se por Deus. Ficamos de pé. s'est laissé contrôler par Dieu. Mettons-nous debout. Aleluia. Glória a Deus.
Quando Deus me deu esta palavra, Lorsque Dieu m'a donné cette parole, nós nunca sabemos quem está, quem não está. nous ne savons jamais qui sera présent et qui Temos a ne sera ideia, pas. mas não, Nous avons une petite idée, pelo mais menos na minha cabeça, não é o que ocorre. en tout cas, c'est pas ce qui me vient à l'esprit. O que ocorre é aquilo que Deus me manda Ce qui me dizer, vient à l'esprit, c'est ce que Dieu me é demande de aquilo que dire. Deus me manda C'est pregar. ce que Dieu me demande de prêcher. E eu prego e digo aquilo que Deus pôs no meu coração. Et je prêche et je dis ce que Dieu a mis dans mon cœur. E aquilo que eu tenho no meu coração Et ce que j'ai dans mon cœur, é que nesta manhã c'est que ce matin, estão aqui alguns irmãos, il y a ici quelques frères et sœurs estão tentados a serem controlados pela sua circunstância. qui sont tentés d'être contrôlés par leurs circonstances. Não estás em pecado, Tu n'es pas dans le péché, não estás a fazer nada de mal tu ne fais humanamente rien falando, de mal humainement parlant, mas a tua circunstância está-te a controlar, mais tes circonstances sont en train de te contrôler. como a minha circunstância já me controlou Tout em comme mes vários momentos. circonstances m'ont déjà contrôlé. E Deus quer te chamar nesta manhã Et Dieu veut t'appeler ce matin, à sua presença veut t'appeler dans sa présence e dizer que o meu espírito e a minha palavra et te dire que mon esprit et ma parole, controlam que mon esprit et ma parole te contrôlent e não aquilo que está à tua et volta. pas ce qui t'entoure. A doença, La maladie, problema familiar, problème de famille, problema financeiro, problème financier, seja o que for. quoi que ce soit. Deus quer Dieu veut ser o Deus sobre a tua vida. être le controlar. Dieu sur ta vie et la contrôler. Amém. Amen.